Уважаемые дамы и господа, у нас на очереди следующий бой в командном противостоянии сборной Таджикистана и Узбекистана. Начало положено, напряженное, нервное, но тем не менее первый бой выигрывает команда Узбекистана. И я приглашаю участников второго боя категории до 71 килограмма. В ринг добро пожаловать из Таджикистана Раджабали Файзидини. Файзидини Раджабали. Чемпион Республики Таджикистан по боевому самбо 2016 года. Его профессиональный рекорд 3 победы, 1 поражение. Его боевой вес 70 килограммов, рост 173 сантиметра. Файзидини Раджабали. И в синий угол ринга добро пожаловать из Узбекистана Дилшод, статный чемпион мира по кикбоксингу. Сегодня у него ММА дебют. Его боевой вес 71 килограмм, рост 175 сантиметров. Дилшод Садыков, Узбекистан. Рефери в ринге, судья международной категории Артем Тарасов. وزن 71 راست است. اکنون آماده جمهوری تاجیکستان فایزیدین راجابالی است. از جسور و رقیبی او دلشاد صادقov است. جمهوری ازبکستان دوستان عزیز. من درباره فایزیدین همین رو میدونم. سال 2014 وقتی که ما در جام جهان در کریم بودیم فایزیدین بسیار رقابت خوب کرد. فایزیدین با پای و دست ضربه‌هایش قوی است. من این رو دیدم. اما من برای درباره رقیب نمیدونم. اما چطوری که در اینجا کراوین ابراز کردن اعلام کردن کیک بوکسینگ رقیب رو دونستن اما کیک بوکسینگ نیست دست و پای خیلی خوب است. بله دو کرات چمپیون ازبکستان اوید با کیک بوکسینگ میباشد ورزشگر ازبکستان و 2016 هم یعنی در همین سال ورزشگر تاجیکستان چمپیون MMA در همین تاجیکستان شده است. اکنون ببینیم که در اینجا چون صنعت محاربه های آمیخته است در اینجا یا سمبای محاربه این ورزشگران علاقه مبارزه کرده ایستادند، یعنی از همه نوعهای اصول ضربه زدن که در اینجا رایج است در سمبای محاربه استفاده میکنند و اصول های گوشتین در اینجا لازم است به ورزشگر تاجیکستان. من فایزیدین رو میدونستم که درباره پارتر کار کردن باز هم تکیه با مکتب اعظم خو گرفت در پارتر کار کردن. ببینید نماینده ازبکستان چون اعلام کردن کیک بوکسینگ پس فایزیدین رو لازم است چنین بله پرتاب ها رو به کار برد. خوب است. علاقه تیک داون اول این تیک داونه که دو امتیاز به بار میارد چون از همون سر سینه حریفش برداشته و پشت هوا میداد حریف رو. این بسیار اصول معمول است که در دلخواه صنعت محاربه آمیخته یا سمبای محاربه دو امتیاز داده می شود. اکنون ضربه های ورزشگر تاجیکستان ببینید در اینجا فایزیدین حتی میخواهد که توسط ضربه ها رقیب را برای تسلیم کردن مجبور بسازد اما یعنی باز هم حفظ کردن دفاع کردن از ضربه های فایزیدین. رقیب دو تا سمت کش رو بسیار هم مستحکم داشته است. بله و در اینجا اگر ورزشگری که است تسلیم می‌گردد ورزشگر تاجیک است یعنی اگر تسلیم هم نشود بعد از ضربه های پای هم که برای او زده می شود ببینید در اینجا رفری مرکز ارتیوم تراسوف کوزمایی رو فوراً منع کرد. علاقه حساب 1-1 شد. تاجیکستان و ازبکستان یک گل بیاد ورزشگران ازبکستان در کوزمای یکم به دست آوردند و اکنون غالبیت یکم به ورزشگران تاجیک این به نام فایزیدین راجابالی نوشته شد. حساب 1-1 است. اکنون در این کوزمایی که روی هم ورزشگران کشورهای همجوار تاجیکستان و ازبکستان قرار دارند. В первом раунде техническим нокаутом победу одержал Файзидини Раджабали, Таджикистан. Мы благодарим за бой его соперника из Узбекистана Садыкова Дилшода. Для награждения бойцов в ринг приглашается представитель компании «Лининг» Раджабов Азизбек. Следующий бой, я думаю, будет еще жарче, еще бескомпромисснее. Категория до 77 килограммов. И в красный угол ринга добро пожаловать из Таджикистана Нурализада Фазил.
победитель панамериканского турнира по джиу-джитсу 2015 года. Его профессиональный рекорд – 3 победы, 2 поражения. Боевой вес 77 килограммов, рост 182 сантиметра. Нурализада Фазил, Таджикистан. И в синий угол ринга добро пожаловать его соперник из Узбекистана Фарус Юсупов. Узбекистан. Он является вице-чемпионом ММА Промоушен. Его профессиональный рекорд 4 победы, 1 поражение. Вес 77 килограммов, рост 178 сантиметров. Фирус Юсупов. Рефери в ринге Артем Тарасов. دوستان عزیز Итак, внимательно слушаем اکنون информацию. Затылок не این берем, آباد позвонить, чтобы не берем. فوزیل Пах не работает. نورعلیزاده Карина, رو тянем ببینید голову, بر это مقابل только стойки. Угла. فیروز یوسفوف نماینده جمهوری ازبکستان. فوزیل برادر یکی از اشتراکی بازی‌های المپی فرهاد نعمتوف است که در تکواندو و تف چندین مرتبه در مسابقه‌های مختلف جایزه‌دار گردیده است، از جمله برنده مدال نقره چمپیونات آسیا در رشته تکواندو و تف است. اکنون فوزیل برادر او است، توسط پای شاید به کار برد، شاید توسط دست، اما رقیب در مقابل فوزیل خوب ببینید ضربه های تمام. این نکاوت است، نکاوت است که فوزیل این را با دست آورد. آفرین، بسیار حالت عجیب، بسیار غیر چشمدوز ضربه. اکنون تکواندو و تف با همون ضربه پای و دست بسیار هم قوی بوده است. ببینید دوستان عزیز، بله، این در ثانیه‌های اول راوند یکم قوزمای به وقوع پیوست و اکنون دومی و پیروزی ورزشگران تاجیک به نام نورعلیزاده فوزیل نوشته شد. در مرحله پنجم جایزه اسماعیل سامانی و یادآور میشیم که او ابتدا یک ضربه پا از جانب حریفش یوسف و فیروز قبول کرد، اما بعدا یک ضربه بسیار یعنی های کیک زد گذرانید و بعدا همون با سر زانو جسته ضربه زدن تقدیر قوزمای رو حل کرد و فیروز که در جیوجیتسو چند کرات چمپیون تاجیکستان است، حالا در ثانیه های اول قوزمای این تقدیری غالب روشن شد و ببینید ورزشگران با وجود یعنی رقیب بودن در بالای رینگ علاقه همدیگر رو در اینجا تبریک میکنند، یک صمیمیت و یک مناسبت نیک با یکدیگر دارند. اکنون پس از چند لحظه دیگر مراسم مکافات سپاری برگزار میگردد و یادآور میشیم که با غالب مدال و دیپلم و با ورزشگری که در اینجا مغلوب شده است اون با اون نیز مدال و دیپلم تقدیم کرده می شود. Поздравляем победителя этого боя. Нурализада Фазил, Таджикистан. В ринг выходят крупные парни, и мы встречаем их оглушительными аплодисментами. В красный угол приглашается из Таджикистана Сайфов Суярбек. Чемпион Евразии по ММА 2014 года. 3 победы и ни одного поражения. Вес 84 килограмма. Рост 183 сантиметра. Суярбек Сайфа. И в синий угол ринга приглашается из Узбекистана Нурсултан Рузибаев. Чемпион Узбекистана по универсальному бою. Сегодня у него профессиональный дебют. Его вес 102 килограмма. Рост 180 сантиметров. Нурсултан Рузибаев. Рефери в ринге, судья международной категории Владимир Балала. اینک دوستان عزیز و ارجمند قوزمایی پنجم شروع گردید و یادآور میشیم که سایف سویاربک ورزشگر تاجیکستان در اینجا از کنج سرخ معرفی شد و ورزشگر او حریف او باشد نماینده ازبکستان روزیبویف نورسولتان از کنج کبود و راوند اول شروع گردید و داور درجه بین‌المللی اکنون
владимир балала ин қуввозмоиро ҳунарнамоӣ хоҳад кард ва ёдовар мешавем ки дар ин ҷо низ ду раунд яъне ду қисм 5 дақиқагӣ идома мекунад ва варзишгари тоҷикистон дар муҳорибаҳо ё дар ҳамон корнамои варзишӣ аст 3 қуввозмоӣ дорад ки бидуни бохт ҳастанд ва ин ҳарифаш бошад намояндаи ӯзбекистон дар ӯзбекистон яъне чемпиони ҷадид мебошад дар самбои муҳорибавӣ. ман дар бораи суяр гуфтанӣ ҳастам. суяр соли 2014 вақте ки мо дар шаҳри остонаи ҷумҳурии қазоқистон қарор доштем дар мусобиқаи греплинг панкратион мазарат дар риштаи панкратион ӯ барандаи медали тилло гардида буд. суяр аслан мушзан аст. қаблан дар риштаи бокс тамрин мекард. бисёр зарбаҳояш қавӣ аст. бубинед ҳеҷ гоҳ барои партер кӯшиш намекунад, аммо дасту бозӯю панҷаю хеле қавӣ аст. ман боварӣ дорам агар суяр зарбаҳояш мустақиман бо даст расад бисёр ҳолати ногувор рақибро гирифтор шояд буд. бибинед ҳолати партери ва афтондани суяр муяссар мегардад. акнун суяр метавонад ба ҳазур пойро гузаронад. сараввал муҳим аст ҳама пойро гузарондан. оҳо рақиб пойро мегузаронад баръакс. акнун барои суяр дар ин ҳолат дар ҳоле ки имконият дошт суяр метавонист ки пойро гузаронда баъдан силсила зарбаҳои хешро равона кунад. суяр ман медонам дар росто қавӣ аст, аммо дар партер чун мушзан аст, чун боксёр аст. бубинед аммо пурзур аст. ҳолати ладодани даст хеле ҳолати қайбнок. суяр аз ин ҳолат раҳо меёбад. акнун ба ҳазур пойро мегузаронад ва зарбаҳои хешро мустақиман мерасонад. зарбаҳои қавии суяр метавонад ӯро ба камол расонад. бубинед зарба аз самти рост дар ҳолати ногувор рақиб бисёр суяр зарба мезанад аз ду сот боз ҳам самти рост. таваққуф андаке дар ин ҷо байни суяр ва рақиб мешавад, аммо суяр новаста аз ин нурсултони ӯзбекиро мезанад. бубинед нурсултон аз ин ҳолат мехоҳад бархезад. ҳолати ладодани ҳолати буғӣ кардан барои суяр шояд муяссар гардад. по ва дасти ӯ бисёр қавӣ аст. аз ин ҳолат рақиб бояд раҳоӣ наёбад. боз ҳамун иштибоҳе ки суяр карда буд дубора. акнун пойро бале пой хуб аст барои суяр барои доштан, чунки рақиб натавонад дигар ҳолатҳои ладодани даст ва дигар пойро истифода барад. дар ин ҷо пайвастани пой барои суяр хубтар аст, аммо таваққуф метавонад ҳардуро аз ҷой бархезад. дар ҳолати кор накардани намояндаи ӯзбекистони низ бубинед ҳолат задан аз ҷой бардоштан. бубинед рақиб низ зарба мезанад. ҳарчанд ҷусаи рақиб на он қадар ба суяр баробар аст. ҷусаи суяр хеле хуб аст. ман боз ҳам мегуфтам ки дар партер дар росту суяр зарбаҳояш қавӣ аст, чун мушзан аст, аммо рақиб омӯхта аст. дар ҳол мехоҳад дар партер ӯро ба кор барад ва ин ҳолати ногуворро барои суяр андозад. аммо суяр ҳоло ҳам дар мавқеъ на он қадар хуштар қарор дорад. бале чун ишора шуд дар ҳолати партери ё дар болои замин кор кардани суяр якам уман бубинед дар ин ҷо акнун варзишгари ӯзбекистон қабл аз анҷоми вақти асосӣ тавассути ҳамон зарбаҳои пайопай тавонист ки ғолибият ба даст биёрад ва суяр дар ин ҷо қабл аз анҷоми вақти асосӣ таслим шуд. акнун ҳисоб 2-2 аст. варзишгарони тоҷик дар ду қуввозмоӣ тавонистанд ки ғолибият ба даст биёранд ва дар ду қуввозмоии дигар бохтанд. яъне акнун ҳисоб баробар аст ва варзишгари тоҷик ҳамон тавр ки муродалӣ ҳам ишора карданд ҳамсӯҳбати ман воқеан дар ҳолати партер якам фаъолияташ сустар буд. аз ин лиҳоз дар ҳолати партер варзишгари ӯзбекистон рӯзибоев нурсултон якам амалкарди хубтар нишон дод. Султан Рузибаев. Уважаемые дамы и господа, наш бойцовский вечер, наш марафон не кончается, он только набирает обороты. И на очереди следующий бой. Тяжелая артиллерия, категория до 100 килограммов. И в красный угол ринга под ваши оглушительные аплодисменты приглашается из Таджикистана Умед Хамраев. Таджикистан. Двукратный чемпион международного турнира по боевому самбо. Его профессиональный рекорд
4 победы и 1 поражение. Вес 100 килограммов, рост 185 сантиметров. Умет Хамраев. И в синий угол ринга добро пожаловать из Узбекистана Санжар Уразов. Санжар Уразов. Чемпион Республики Узбекистан по универсальному бою. Сегодня у него профессиональный дебют. Вес 102 килограмма, рост 180 сантиметров. Санжар Уразов. Рефери в ринге Владимир Балала. Бойцы на середину. вазни гаронтар аст. Умед Хамроев бо Санжар Уразов мубориза мебарад. Умед ба мисли ман намегӯям дигар суяр, аммо ӯ низ бӯшзан аст. Умед ман бештар рақобатҳои ӯро дар сохторҳои абарқудрат аз ҷумла вазорати корҳои дохила дидам. Бештар рақобат мекунад ва даст бисёр хуб аст. Дасту пой бисёр зарбаҳояш қавӣ аст. Аммо дар партер ман боз ҳам маслиҳат намедиҳам, чунки Умед бо даст хуб зарба мезанад. Дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самои муҳоривавӣ касбӣ ки баргузор гарда буд, ӯ бо Умед ҳамноми хеш баромада буд дар даври финалӣ. Аммо бубинед, дар ҳол намояндаи Узбекистон ҳолати партериро мехоҳад истифода барад, аммо барои Умед боз ҳам мегӯям ки зарба тавассути дасту поя сурат гирад. На, намояндаи Узбекистон ҳам қадар намегӯям. Оҳо, инҷо бархӯрди ду варзишкар. Бубинед, варзишгари Ӯзбекистонро ман ҳам қадар касбияти ӯро мебинам. аз ҷастухези ӯ маълум аст ки на он қадар ба фикрам. бале варзишгари гӯд таваккалӣ бале, бошад. бубинед ҳолати аммо бубинед маълум мешавад ки ӯ дар ҳамон таи чанд соли охир яъне тамрин дида аст дар муҳорибаҳои омехта, аммо ҳарчанд ба назар мерасад ки гӯё зарбаҳояш умуман таваккалӣ бошанд. ва варзишгари тоҷикро бубинед чӣ гуна ҳамон исту лаҳзаҳои ҳаракат карданаш бисёр мувофиқ аст ва як зарбаи мувофиқ. ва акнун дар инҷо варзишгари Ӯзбекистон худро то ҷое гум кард ва зарбаҳои варзишгари тоҷик яке паси дигаре. бубинед чӣ гуна ин варзишгари Ӯзбекистон дар инҷо аллакай пирӯзии техникӣ аст. дӯстони азиз, варзишгари Тоҷикистон дар инҷо бармаҳал, яъне қабл аз анҷоми вақти асосӣ ғолибият ба даст овард ва ин маҷмӯаи бошкӯҳи варзишии ноҳияи Данғара ки моломол аз мухлисону тарафдорони самбои муҳорибавӣ мебошанд, бо як шурӯшавқ аз Умед варзишгари Тоҷикистон дастгирӣ мекарданд. акнун дар ин қувозмоии dastavӣ ки миёни варзишгарони Тоҷикистону Ӯзбекистон буданд, метавон гуфт ки варзишгарони тоҷик аллакай ба пеш баромаданд. онҳо як саф пеш баромаданд. 3-2 акнун ғолибият ба ҷониби варзишгарони тоҷик мебошад ва сеюмин ғолибияти варзишгарони тоҷикро Умед Ҳамроев, ин варзишгари хуштолаи тоҷик, дар ҳамон дақиқаи якуми раунди аввал ба даст овард. Для награждения бойцов в ринг приглашается вице-президент Федерации футбола Республики Таджикистан Дилшод Джураев. Также благодарим Уразова Санжара из Узбекистана за этот бой. И уважаемые дамы и господа, и сейчас я приглашаю в ринг всех участников матчевой встречи Узбекистан-Таджикистан. Пожалуйста, бойцы, мы ждем вас. Уважаемые дамы и господа, позвольте мне огласить результат матчевой встречи.
Сегодня в этом противостоянии жестком, бескомпромиссном, со счетом 3-2 победу одержала сборная Республики Таджикистан. Ваши аплодисменты! دور 14 وقتی که ما در شهر استانه جمهوری قزاقستان قرار داشتیم در مسابقه گرپلینگ پانکراتیون در رشته پانکراتیون او برنده مدال طلا گردیده بود. سویر اصلا مشزن است. قبلا در رشته بوکس تمرین میکرد. بسیار ضربه‌هایش قوی است. ببینید هیچگاه برای پارتر کوشش نمیکند، اما دست و بازوی و پنجه خیلی قوی است. من باوری دارم اگر سویر ضربه‌هایش مستقیما با دست رسد بسیار حالت ناگوار رقیب را گرفتار شود. ببینید حالت پارتری و افتادن سویر میسر میگردد. اکنون سویر میتواند به حضور پای را گذراند. سرابال مهم است، اما پای را گذراندن رقیب پای را میگذراند. برعکس اکنون برای سویر در این حالت، در حالی که امکانیت داشت سویر میتوانست که پای را گذرانده بعدا سلسله ضربه های خویش را روانه کند. سویر من میدونم در راستا قوی است، اما در پارتر چون مشزن است، چون باکسیور است. ببینید اما پرزور است. حالت لدادن دست خیلی حالت خیمناک. سویر از این حالت رها مییابد. اکنون با حضور پای را میگذراند و ضربه های خویش را مستقیما میرساند. ضربه های قوی سویر میتواند را به کمال رساند. ببینید ضربه از سمت راست در حالت ناگوار رقیب بسیار سویر ضربه میزند از دو سمت. باز هم سمت راست توقف اندکی در اینجا بین سویر و رقیبی میشود، اما سویر نوبسته از این نورسلطان ازبکی را میزند. ببینید نورسلطان از این حالت بخواهد برخیزد. حالتی لدودنی حالتی بوقی کردن برای سویر شاید میسر گردد. پا و دستی او بسیار قوی است. از این حالت رقیب باید رهایی نیابد. باز همون اشتباهی که سویر کرده بود دوباره اکنون پای رو، بله پای خوب است برای سویر برای داشتن، چون که رقیب نتواند دیگر حالتهای لدادن دست و دیگر پای را استفاده برد. در اینجا پیوستن پای برای سویر خوبتر است، اما توقف میتواند هر دو را از جای برخیزد. در حالتی کار نکردن نماینده ازبکستانی نیست. ببینید حالت زدن از جای برداشتن. ببینید رقیب نیز ضربه میزند. هرچند جوسه رقیب نه اونقدر با سویر برابر است. جوسه سویر خیلی خوب است. من باز هم میگفتم که در پارتر نه، در پارتر در راستو سویر ضربه هایش قوی است چون مشزن است، اما رقیب مختص در حال میخواهد در پارتر رو با کار برد و این حالت ناگوار رو برای سویر اندازد. اما سویر حالا هم در موقع نه اونقدر خوشتر قرار دارد. بله، چون اشاره شد در حالت پارتری یا در بالای زمین کار کردن سویر یکم اومن. ببینید در اینجا اکنون ورزشگری ازبکستان قبل از انجام وقتی اساسی توسط همون ضربه های پای توانست که غالبیت به دست بیارد و سویر در اینجا قبل از انجام وقتی اساسی تسلیم شد. اکنون حساب 2-2 است. ورزشگران تاجیک در دو قوزمایی توانستند که غالبیت به دست بیارند و در دو قوزمایی دیگر باختند. یعنی اکنون حساب برابر است و ورزشگری تاجیک همونطور که مراد علی هم اشاره کردن هم صحبتی من واقعا در حالت پارتر یکم فعالیتش سست‌تر بود. از این لحاظ در حالت پارتر ورزشگری узбекистон روزی. Уважаемые дамы и господа, у нас на очереди следующий бой в командном противостоянии сборной Таджикистана и Узбекистана. Начало положено, напряженное, нервное, но тем не менее первый бой выигрывает команда Узбекистана. И я приглашаю участников второго боя категории до 71 килограмма в ринг. Добро пожаловать из Таджикистана Раджабали Файзидини. Файзидини Раджабали. Чемпион Республики Таджикистан по боевому самбо 2016 года. Его профессиональный рекорд 3 победы, 1 поражение. Его боевой вес 70 килограммов, рост 173 сантиметра. Файзидини Раджабали. И в синий угол ринга добро пожаловать из Узбекистана
Дилшот, статный чемпион мира по кикбоксингу. Сегодня у него ММА-дебют. Его боевой вес 71 килограмм, рост 175 сантиметров. Дилшот Садыков, Узбекистан. Рефери в ринге, судья международной категории Артем Тарасов. وزن 71 کیلو است دوستان عزیز. اکنون آماده جمهوری تاجیکستان فایزیدین رجبالی است. از کنجسور و رقیبی و دلشاد صادقov است جمهوری ازبکستان دوستان عزیز. من درباره فایزیدین همین رو میدونم. سال 2014 وقتی که ما در جام جهان در کریم بودیم فایزیدین بسیار رقابتی خوب کرد. فایزیدین با پای و دست ضربه‌هایش قوی است. من این رو دیدم. اما من بررسی درباره رقیب نمیدونم. اما چون طوری که در اینجا کراوین ابراز کردن اعلام کردن کیک باکسینگ رقیب رو دونستن اما کیک باکسینگ نیست دست و پای خیلی خوب است. بله دو کرات چمپیون ازبکستان اوید با کیک باکسینگ میباشد ورزشگر ازبکستان و 2016 یعنی در همین سال ورزشگر تاجیکستان چمپیون MMA در همین تاجیکستان شده است. اکنون ببینیم که در اینجا چون صنعت محاربه های آمیخته است در اینجا یا سمبای محاربه این ورزشگران علاقه مبارزه کرده ایستادند، یعنی از همه نوعهای اصول ضربه زدن که در اینجا رایج است در سمبای محاربه استفاده میکنند و اصولهای گوشتین در اینجا لازم است به ورزشگر تاجیکستان. من فایزیدین رو میدونستم که درباره پارتر کار کردن باز هم تکیه با مکتب اعظم خود گرفت در پارتر کار کردن. ببینید نماینده ازبکستان چون اعلام کردن کیک باکسینگ پس فایزیدین رو لازم است چنین بله پرتاب‌ها رو به کار برد. خوب است. علاقه تیک داون اول و این تیک داونه که دو امتیاز به بار میارد چون از همون سر سینه حریفش برداشته و پشت هوا میداد حریف رو. این بسیار اصول معمول است که در دلخواه صنعت محاربه آمیخته یا سمبای محاربه دو امتیاز داده میشود. اکنون ضربه های ورزشگر تاجیکستان ببینید در اینجا فایزیدین حتی میخواهد که توسط ضربه ها رقیب را برای تسلیم کردن مجبور سازد اما یعنی باز هم حفظ کردن دفاع کردن از ضربه های فایزیدین. رقیب دو تا سمت خیش رو بسیار هم مستحکم داشته است. بله و در اینجا اگر ورزشگری که است تسلیم می‌گردد ورزشگر تاجیک است یعنی اگر تسلیم هم نشود بعد از ضربه های پای هم که برای او زده می شود ببینید در اینجا رفری مرکز ارتیوم تراسوف کوزمایی رو فوراً منع کرد. علاقه حساب 1-1 شد. تاجیکستان و ازبکستان یک غالبیت ورزشگران ازبکستان در کوزمای یکم به دست آوردند و اکنون غالبیت یکم به ورزشگران تاجیک این به نام فایزیدین رجبالی نوشته شد. حساب 1-1 است اکنون در این کوزمایی که روی هم ورزشگران کشورهای همجوار تاجیکستان و ازبکستان قرار دارند. В первом раунде техническим нокаутом победу одержал Файзидин Раджабали, Таджикистан. Мы благодарим за бой его соперника из Узбекистана Садыкова Дилшода. Для награждения бойцов в ринг приглашается представитель компании «Лининг» Раджабов Азизбек. Следующий бой, я думаю, будет еще жарче, еще бескомпромисснее. Категория до 77 килограммов. И в красный угол ринга добро пожаловать из Таджикистана Нурализада Фазил. Панамериканского турнира по джиу-джитсу 2015 года. Его профессиональный рекорд 3 победы, 2 поражения. Боевой вес 77 килограммов, рост 182 сантиметра. Нурализада Фазил, Таджикистан. И в синий угол ринга добро пожаловать его соперник из Узбекистана Фарус Юсупов. Узбекистан. Он является вице-чемпионом MMA Promotion. Его профессиональный рекорд 4 победы, 1 поражение. Вес 77 килограммов, рост 178 сантиметров. Фирус Юсупов. Рефери в ринге Артем Тарасов. دوستان عزیز Итак, внимательно слушаем اکنون затылок не بنابرای فوزیل نورالیزاده رو ببینید بر مقابل فیروز یوسوپوف نماینده جمهوری ازبکستان. فوزیل برادر یکی از اشتراکی بازی‌های المپی
фарҳод неъматов аст ки дар теквандо ВТФ чандин мардотиба дар мусобиқаҳои мухталиф ҷоизадори ҷумҳурӣ ҷоизадор гардидааст, аз ҷумла барандаи медали нуқраи чемпионати Осиё дар риштаи теквандо ВТФ аст. Акнун Фозил бародари аст, тавассути пой шояд ба кор барад, шояд тавассути даст, аммо рақиб дар муқобили Фозил хуб бубинед зарбаҳои тамом. ин накаут аст, накаутест ки Фозил инро ба даст овард. офарин, бисёр ҳолати аҷиб, бисёр ғайри чашмдош зарба. акнун теквандо ВТФ боз ҳаман ҳамун зарбаи пой ва даст бисёр ҳам қавӣ будааст. бубинед дӯстони азиз. бале, ин дар сонияҳои аввали раунди якуми қуввозмоӣ ба вуқӯъ пайваст ва акнун дуюмин пирӯзии варзишгарони тоҷик ба номи Нурализода Фозил навишта шуд. дар боев Нурсултон якам амалкарди хубтар нишон дод. Нурсултан Грузеваев. Уважаемые дамы и господа, наш бойцовский вечер, наш марафон не кончается, он только набирает обороты. И на очереди следующий бой. Тяжелая артиллерия, категория до 100 килограммов. И в красный угол ринга под ваши оглушительные аплодисменты приглашается из Таджикистана Умед Хамраев. Таджикистан. Двукратный чемпион международного турнира по боевому самбо. Его профессиональный рекорд. 4 победы и 1 поражение. Вес 100 килограммов. Рост 185 сантиметров. Умед Хамраев. И в синий угол ринга добро пожаловать из Узбекистана Санжар Уразов. Санжар Уразов. Чемпион Республики Узбекистан по универсальному бою. Сегодня у него профессиональный дебют. Вес 102 килограмма, рост 180 сантиметров. Санжар Уразов. Рефери в ринге Владимир Балала. Бойцы на середину. вазни гаронтар аст. Умед Ҳамроев бо Санжар Уразов мубориза мебарад. Умед ба мисли ман намегӯям дигар суяр, аммо ӯ низ бӯшзан аст. Умед ман бештар рақобатҳои ӯро дар сохторҳои абарқудрат аз ҷумла вазорати корҳои дохила дидам, бештар рақобат мекунад ва даст бисёр хуб аст, дасту пой бисёр зарбаҳояш қавӣ аст, аммо дар партер ман боз ҳам маслиҳат намедиҳам, чунки Умед бо даст хуб зарба мезанад. дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самбои муҳоривавӣ касбӣ ки баргузор гарда буд, ӯ бо Умед ҳамноми хеш баромада буд дар даври финалӣ, аммо бубинед дарҳол намояндаи Ӯзбекистон ҳолати партериро мехоҳад истифода барад, аммо барои Умед боз ҳам мегӯям ки зарба тавассути дасту поя сурат гирад. на намояндаи Ӯзбекистон ҳам қадар намекунам. оҳо инҷо бархӯрди ду варзишкар, бубинед варзишгари Ӯзбекистонро ман ҳам қадар касбияти ӯро мебинам, аз ҷастухези ӯ маълум аст ки на он қадар ба фикрам. бале, варзишгари гӯ таваккали бале, бубинед ҳолати аммо бубинед маълум мешавад ки ӯ дар ҳамон таи чанд соли охир яъне тамрин дидааст дар муҳорибаҳои омехта, аммо ҳарчанд ба назар мерасад ки гӯё зарбаҳояш умуман таваккалӣ бошанд ва варзишгари тоҷикро бубинед чӣ гуна ҳамон исту лаҳзаҳои ҳаракат карданаш бисёр мувофиқ аст ва як зарбаи мувофиқ ва акнун дар инҷо варзишгари Ӯзбекистон худро тоҷоегун кард ва зарбаҳои варзишгари тоҷик яке паси дигаре. бубинед чӣ гуна ин варзишгари Ӯзбекистон дар инҷо аллакай пирӯзии техникӣ аст. дӯстони азиз, варзишгари Тоҷикистон дар инҷо марҳилаи панҷуми ҷоизаи Исмоили Сомонӣ ва ёдовар мешавем ки ӯ ибтидо як зарбаи по аз ҷониби ҳарифаш Юсупу Фирӯз қабул кард, аммо баъдан як зарбаи бисёр яъне ҳайкик зад гузаронид ва баъдан ҳамон бо сари зону ҷаста зарба задан тақдири қуввозмоиро ҳал кард ва Фирӯз ки дар ҷиу-ҷитсу чанд карат чемпиони Тоҷикистон аст, аллакай
дар сонияҳои аввали қувозмоӣ ин тақдири ғолиб рӯшан шуд ва бубинед варзишгарон бо вуҷуди яъне рақиб будан дар болои ринг аллакай ҳамдигарро дар ин ҷо табрик мекунанд, як самимияту як муносибати нек ба якдигар доранд. акнун пас аз чанд лаҳзаи дигар маросими мукофотсупорӣ баргузор мегардад ва ёдовар мешавем ки ба ғолиб медалу диплом ва ба варзишгаре ки дар ин ҷо мағлуб шудааст ба ӯ низ медалу диплом тақдим карда мешавад. Поздравляем победителей этого боя. Нурализадан Фазил, Таджикистан. В ринг выходят крупные парни, и мы встречаем их оглушительными аплодисментами. В красный угол приглашается из Таджикистана Сайфов Суярбек. Чемпион Евразии по ММА 2014 года. 3 победы и ни одного поражения. Вес 84 килограмма. Рост 183 сантиметра. Суярбек Сайфов. И в синий угол ринга приглашается из Узбекистана Нурсултан Рузибаев. Рузибаев. Чемпион Узбекистана по универсальному бою. Сегодня у него профессиональный дебют. Его вес 102 килограмма. Рост 180 сантиметров. Нурсултан Рузибаев. Рефери в ринге, судья международной категории Владимир Балала. Пожали руки. инак дӯстони азизу арҷманд қувозмои панҷум шурӯъ гардид ва ёдовар мешавем ки Сайёф Суярбеков варзишгари Тоҷикистон дар ин ҷо аз кунҷи сурх муаррифӣ шуд ва варзишгари ӯ ҳарифи ӯ бошад намояндаи Узбекистон Рузибоев Нурсултан аз кунҷи кабуд ва раунди аввал шурӯъ гардид ва довари дараҷаи байналмилалӣ акнун Владимир Балала ин қувозмоиро ҳунарнамоӣ хоҳад кард ва ёдовар мешавем ки дар ин ҷо низ 2 раунд яъне 2 қисм 5 дақиқагӣ идома мекунад ва варзишгари Тоҷикистон дар муҳорибаҳо ё дар ҳамон корнамои варзишӣ аст 3 қувозмоӣ дорад ки бидуни бохт ҳастанд ва ин ҳарифаш бошад намояндаи Узбекистон дар Узбекистон яъне чемпиони ҷадид мебошад дар самбои муҳорибавӣ. ман дар бораи Суяр гуфтани ҳастам. Суяр